हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लायफस्टायल ऑफ सिटीना. कशी आहे सगळी? बरी हाय न्हू? हांवूय आहा बरें. आयज हांव करता चिकन लॉलीपॉप. चिकन लॉलीपॉप हे हांव आतां शॅलो फ्राय करता, डीप फ्राय करिना, तंदुरी स्टायल करता. आनी पयलीं हांव तेजी स्कीन काडटा. तरी हांव तुमकां दाखयता की हांव लॉलीपॉप रेडी करता, म्हाजी ती प्रिपॅरेशन करून दाखयता की हे प्रिपेर करून दवरता ते. तरी आतां आमी स्टार्ट करुया आमची चिकन लॉलीपॉपाची रेसिपी. आयची रेसिपी हांवें केला तंदुरी स्टायल चिकन लॉलीपॉप. हांवें घेतले ही चिकन विंग्स. ही आहा 1 kg आनी चिकन विंग्स ही आसता. ही आमकां मोदेकात कातरून 2 करूंक जाय. तरी आतां हांव दाखयता ही हांव चिकन विंग्स चिकन लॉलीपॉपाचे भाशेन केहें प्रिपेर करता ती. हें आसता हें चिकन विंग, तें आमकां हिंगा मोदेकात कातरूंक जाय. आनी हें पळय व्हडलें आहा तेजें हांव स्कीन काडटा. ही आख्खी स्कीन आमकां काडूंक जाय आनी हें लॉलीपॉप आमचें बरे भाशेन हें प्रिपेर करूंक जाय. हें एक लॉलीपॉप आमकां व्हडलें मेवलें. आतां हांव दाखयता हें धाकटें आहा पळय तेजें हें करपाचें. ताका हिंगा हें आमकां मोदेकात कातरूंक जाय आनी हेजी आमकां स्कीन काडूंक जाय. हेजी स्कीन सारकी येता, इजिली येता ती. सो हें एक लॉलीपॉप आमचें रेडी जालें. कितें एक्स्ट्रा स्कीन आहा जाल्यार काडपाची. आतां हांव सेकंड वन दाखयता केहें केलां पळय तें. हिंगा आमकां कातरूंक जाय आनी पळय हिंगा एक तेजें बोन हें आसता तें आमकां हिंगा कट घालूंक जाय. आमकां ही 2 विंग्स मेवतली. तेजी आमी धाकटें विंग आहा हें तेजी स्कीन आमी काडया. आतां हें धाकटें विंग आहा तेका हिंगा 2 बोन्स आसता. एक मोटें बोन, हें हिंगा मोटें आनी एक बारीक बोन. हें बारीक बोन आसता तें आमकां काडूंक जाय. आमकां हें नाका बारीक बोन. हिंगा आसता तें बोन, हिंगा हें जॉयन जालेलें आसता. हें धाकटें बोन आहा तें आमकां नाका. तें मातशें न्हू हें ट्विस्ट करपाचें, तें आपुणूच येता मागीर. आनी हिंगा तें फ्लॅश आहा न्हू मांस, तें मातशें आमी हें मीठ पुश करपाचें. मागीर पुश केलें हें हिंगा हें मातशें टर्न करपाचें. ही सारकी इजी वे बोन करपाक. आनी हिंगा हें टर्न कर, हें ट्विस्ट कर आनी तें मागीर पळय हें तेजें तें धाकटें बोन येता. हें बारीक बोन आमकां नाका. सरी आतां हांव तुमकां दाखयता हांव हें प्रिपेर केहें करता तें. हें पळय हें विंग आहा तें आतां आमी हेजें लॉलीपॉप करया. हें धाकटें आहा तें पयलें दाखयता हांव. ताका हिंगा मातसो कट घाल आनी परतून हें तेजें फ्लॅश पुश करपाचें. हेजें आमकां धाकटें लॉलीपॉप मेवतलें, व्हडलें मेवपाक ना. तरी हें आमी ताका मांस तेजें सगलें हें करून एक लॉलीपॉप करपाचें. हें धाकटें लॉलीपॉप आमकां मेवता धाकट्या विंगाचें. आमी आतां हें एक लॉलीपॉप हें सायडीक काडून दवरया. आतां हें व्हडलें विंग आहा तेजेंय आमी लॉलीपॉप प्रिपेर करुया. ताकाय आमी हिंगासर मातसो कट घाल आनी परतून हें तेजें फ्लॅश आमी हें पुश करुया. तुमकां तर चिकन लॉलीपॉप्स ही रेडी मेवता जाल्यार तुमची ही रेसिपी विदीन 5 minutes रेडी जातली. हें मातशें बेगीन जाता कित्याक हेका सुबेज मांस आहा न्हू चिकनाक देखून. आनी हें आमी हें स्लोली पुश करुया फुडें. आनी हें पळय हें सेकंड लॉलीपॉप रेडी जालें. हें आमचें एक व्हडलें लॉलीपॉप आनी हें धाकटें लॉलीपॉप. ही आमची 2 लॉलीपॉप रेडी जाली. आतां परतून आनी एक पाटी दाखयता तुमकां लॉलीपॉप हांव केहें रेडी करता तें. तेजी स्कीन आहा ती आमकां काडूंक जाय.
आनी परतून तेजे फ्लॅश आमकां हें पुश करूंक जाय. ही तेजी स्कीन तर उरल्या जाल्यार आमकां काडून भायर घालूंक जाय. आनी हे सगळे फ्लॅश आमी परतून हें पुश करूया. आनी हे परतून आमी हें सगळें पुश करूया. आनी हे आमचे आनी एक लॉलीपॉप रेडी जालें. तेका मातशें हें न्हू आमी एक लॉलीपॉपाचे भशेन रेडी करूया. ही आमची सगळी लॉलीपॉप्स आमी आतां सगळीं हीच रेडी करूया. आमचे चिकन लॉलीपॉप्स रेडी जाले. हितून आमी आतां मीठ लावया आनी लेमन लावया. तरी हांव घालता 1 टीस्पून मीठ आनी एक लायम घेयला हांवें. तोय आमी हितून मिक्स करूया. हाफ लायम पुरो आमकां, कित्याक आमी हितून योगर्ट घालतली, कर्ड घालतली देखून. आमी हे मिक्स करूया. आनी 1 टीस्पून आमी हितून काश्मीरी चिली पावडरय लाया आनी आमी मिक्स करूया. हे आतां आमी कवर करून दवरुया फॉर हाफ एन आवर. आतां आमी चिकन लॉलीपॉपाचें मॅरिनेशन रेडी करूया. हे हांवें घेतला मस्टर्ड ऑयल. तुमचे कडेन मस्टर्ड ऑयल ना जाल्यार तुमच्यान कहलें ऑयल घेवंक जाता. सो हे हांवें घेतला 1.5 टेबलस्पून. 1 टेबलस्पून काश्मीरी चिली पावडर. आमी बरो हो मिक्स करूया. हितून हांव घालता हाफ टीस्पून सॉल्ट आनी आमी मिक्स करूया. 1 टीस्पून हांव घालता कोरिएंडर पावडर. हाफ टीस्पून क्युमीन पावडर. 3 टीस्पून गरम मसाला घालता. टेबलस्पून घालता हांव कसुरी मेथी. ही आमकां ही क्रश करून घालूंक जाय आनी वासय बरो येता चिकनाक. तुमकां तो सगळो मसालो घालूंक नाका जाल्यार तुमच्या डायरेक्ट हितून चिकन तंदुरी मसाला घालूंक जाता. 1 टेबलस्पून गार्लीक पेस्ट आनी 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट. हे आमी सगळे मिक्स करूया. आमी घालया 3 टेबलस्पून योगर्ट. हे आमी सगळे आतां मिक्स करूया. आतां हितून आमी आमचे चिकन दवरलेले आमी मॅरिनेट करून लायम ज्युसान तें घालया. आतां हे सगळे आमी मिक्स करूया, कित्याक सगळ्याक लागोंक जाय मसाला देखून. आतां हें आमी कवर करून दवरुया एटलिस्ट फॉर 1 आवर. मिनिमम 1 आवर नाजाल्यार तुमच्यानी हे 4-5 आवर्स देखूनय दवरूंक जाता फ्रिजीत. आनी तुमकां तो रातीक मॅरिनेशन करून दवरूंक जाय जाल्यार तेंय करूंक जाता. रातीक मॅरिनेट करपाचें आनी सकाळीं मागीर तुमच्यानी हें चिकन लॉलीपॉप करूंक जाता. हें हांव कवर करून दवरता. हांवें पॅन गरम करूंक दवरला. तितून आमी घालया तेल. बेस्ट तेल घालनाका, कित्याक आमी चिकनाक तेलान मॅरिनेट केलेलें देखून. आमी आतां आमचें चिकन फ्राय करूया. एक सायडीक जालें टर्न करूया. आमचे चिकन लॉलीपॉप रेडी झाले. आता आम्ही प्लेटिंग काढूया. आमचे चिकन लॉलीपॉप रेडी झाले. तुमकां माझी रेसिपी लायक जाल्या जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंटान सांगाय तुमकां माझी रेसिपी लायक जाल्या जाल्यार. आता हो व्हिडिओ हिंगाच एंड करता. नेक्स्ट टायम आमी मेळची न्यू रेसिपी घेवन. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.